Bonjour à tous, bonjour à toutes. الفيديو هذا موجه لجماعة ديزيام سيونس ديزيام انفورماتيك. ديزولي على الغيبة. ان شاء الله باش نرجع نعمل لكم دي فيديو. باهي اليوم باش نعملو اكزرسيس على الترانزلاسيون. باهي نقراو مع بعضنا الاكزرسيس بلا تنساوش تعاونوني. توريو الشانة توريه لصحابكم باش تكبر شوي وتولي نولي نخدم كوم الفو. B. نقراو مع بعضنا l'exercice. Soit A, B, C, D, un carré. Construire le point I, le barycentre, le point pondéré A1 et B2. B. Et le barycentre du point pondéré A1 et B2. B. Alors, construction على هنا. نبدأ. Bon. Question 1. On sait que si j'ai le barycentre B نقصد بها barycentre P point P heavy pondéré. Si j'ai le barycentre du point pondéré A alpha et B bêta, alors AG est égal, AG donc égal bêta divisé par alpha plus bêta AB. احنا هنا au lieu de G عندي I le barycentre du point pondéré A1. الألفا هي 1 والبيتا هي 2 و G هي I. alors construction هنا هذه تعاوني في construction. bon AI فما الميثود دو parallélogramme فما الميثود دو parallèle هذه أسهل. AI égale AI bon A1 et B2 donc ناخو 2 sur 1 plus 2 sur alpha plus bêta sur 1 plus 2 AB égale 2 tiers AB. D'où la construction. وهكا AI égale 2 tiers AB. هكا عملنا الكونستركسيون. بهذا question 1. سامحوني. Question 2. Soit delta 1 la parallèle ADI passant par A. Et delta 2 la parallèle ACI passant par B. Delta 1 et delta 2 se coupent en un point J. B. bon نرجع للرسم. كيف ما تراو معايا AI هي كونستركسيون هي 2 تيير AB هوني كتلاحظوا 1 هوني 2 وهوني 3 AI 2 تيير AB. bon قال لي دلتا 1 لا باراليل DI هاوكا DI ريتو DI هذا باس بار A باسون بار A هيك دونك هذا دلتا 1 هذا هاوكا دلتا 1 دلتا 2 parallèle à CI passant par B, d'où la construction de delta 1 et delta 2. Se coupe deux droites à Doma, قال se coupe en un point, سميناها J. Vérifie que TAD delta 1 égale à DI. Autrement, vérifie que l'image de la droite delta 1 par la translation du vecteur AD égale DI. On sait que l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. شنو معناتها؟ معناتها بالله سامحوني انا كان فما زملاء يتفرجوا ميسالش راهو نعمل فيديو سبحان الله هكا نكتب ومونتاج وكذا نجم معناتها ساعات نحكي بالعربي خاطر فما تلامذة يفهموني بالعربي يعني كي نبدا نقري في القسم راهو نحكي جوست فرونسي خاطر فما برشا يقولوا لي انا راني ريداكسيون باش نعملها بالفرنسي اما جيت فهمت تلامذة يفهموا بالفلاقي فهمت. باهي ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بون هنا l'image d'une droite par une translation هو droite qui lui est parallèle. مع l'image d'une droite par une translation c'est une droite qui lui est parallèle. بالعربي معناتها كيفاش تصويرة مستقيم par une translation هو مستقيم يكون موازي ليه. معناتها انا لهنا l'image du delta 1 يلزم l'image بتاعه يكون droite parallèle à delta 1. اما كيفاش نعرف
يلزم تبدا عندي بوان في الدلتا 1 نجم نعمل ليماج نتاعها بار ا دي. يلزم تبدا عندي بوان في الدلتا 1 نجم نعمل ليماج نتاعها بار لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا دي. انا عندي لو بوان ا ابارتيان ا دي 1 ا دلتا 1 سامحوني. لو بوان ا appartient à delta 1. B. L'image de A par la translation du vecteur AD, c'est le point D. L'image de A par la translation du vecteur AD, c'est le point D. Alors, l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Alors, l'image de delta 1 par la translation de delta 1 عليه قال لي فيريفي عليه ايجال دي باهي. هنا نظمت افكاري. بون انتم كتجاوبوا تكتبوا هكا اللي كتبتو انا الاول ا ابارتيان دلتا 1 تي ديال ا l'image de A par la translation du vecteur AD est égale à D. Alors, donc, l'image de delta 1 par la translation du vecteur AD est une droite parallèle à delta 1 ou bien il a droite parallèle à delta 1 puisque l'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. Et la droite qui est parallèle à delta 1 ou est la parallèle à delta 1 passant par D. C'est la droite DI. Donc, نرجع نقول لكم على la droite DI. C'est la droite DI. باش نعاود لكم قال لي détermine ou bien vérifier que l'image de delta 1 هي DI. واش قلنا احنا l'image d'une droite qui lui est parallèle. شوفوا بوان appartient delta 1 بوان في delta 1 نجم نعمل l'image نتاعها par AD هي البوان A. دونك l'image de delta 1 يتعدى من D وباراليل لدلتا 1. شنو هي الدروات اللي يتعدى la droite qui passe par D est parallèle à delta 1 اهو DI. alors l'image de delta 1 c'est la droite DI. نعاود لكم l'image d'une droite qui est parallèle. طلب مني l'image de la droite par une translation. طلب مني l'image de la droite delta 1 par la translation du vecteur AD. قلنا est une droite passant par D. Comme A appartient à delta 1 et l'image de A par la translation du vecteur AD le point D. Donc c'est une droite passant par D et parallèle à delta 1. معناتها باش تعرف l'image d'une droite باش تعرف l'image d'une droite delta 1. ناخذ بوان فيه نجم نعرف l'image نتاعها بالترانزلاسيون المطلوب اللي هي AD. هاي A l'image نتاعها D. donc باش نعرف l'image delta 1 est une droite passant par D ou parallèle delta 1 c'est DI. même raisonnement T à D2 delta 2 طلب مني l'image du delta 2 par la translation du vecteur AD. ناخذ بوان في delta 2 اللي أنا نجم نعمل l'image نتاعها par la translation du vecteur AD اللي هي البوان B اللي هي C. donc c'est une droite passant par C parallèle à delta 2 c'est CI. même raisonnement cool. B appartient delta 2 et l'image de B
égale à C. Alors, l'image de la droite delta 2 par la translation du vecteur AD est la parallèle à delta 2 passant par C. Et شنو le parallèle à delta 2 passant par C? C'est CI. C'est la droite CI. B. Et question B. قال لي on déduire que GI égale ركزوا معايا في الكستيون هذا. قال لي montrer ولا on déduire بالك معناتها d'après ce qui précède باش نخدم باللي كستيون اللي قبل. قال لي on déduire que GI égale AD. هذه بريون باش نعملها توا. GI égale AD معناتها ما نكتبهاش. علاش GI égale AD؟ هو شنو يقصد GI égale AD؟ لأن هذه باني باش نعمل كادر. شنو معناتها GI égale AD؟ عبارة l'image de point J par la translation du vecteur AD, l'image de point J par la translation du vecteur AD et le point I. Alors كنبين هذا ça y est عبارة بينت هذا. Donc يبقى لي comment montrer que l'image de J par la translation du vecteur AD هي le point I. باهي نرجع للشمال متاعنا. كانت تلاحظوا انتم البوان جي هي l'intersection de delta 1 et delta 2. déjà قال لي لهنا delta 1 et delta 2 se coupent en un point J. نرجع نكتب J égale delta 1 inter delta 2. ايش ني معناتها؟ نابليك translation conserve. Hein? Ben. Alors l'image de point J égale par la translation du vecteur AD et l'image de la droite delta 1 par la translation du vecteur AD inter l'image de delta 2 par la translation du vecteur AD égale نعرفوا انه l'image de delta 1 par la translation du vecteur AD هي DI. Et l'image de la droite delta 2 par la translation du vecteur AD, c'est I. DI inter c'est I égale à I. Autrement, les deux droites DI et CI se coupent en I. Puisque le point I là, appartient à DI inter CI. Alors, l'image du point J égale à I. On sait que J, le point d'intersection des deux droites delta 1 et delta 2. Appliquer cette translation هوني وهوني وهوني. معناتها l'image du point J هي DI inter CI. DI inter CI هذوما l'intersection تاعهم في البوان I. معناتها l'image de J باش تكون I. Par suite le vecteur AD égale à GI.
إيه. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم يكون اعجبكم. كان تحبوني نكمل الاكزرسيس خلوا لي كومنتير، ونحس فما تفاعل ان شاء الله نكمل لكم الاكزرسيس. الى اللقاء في حصة قادمة.